kining lugar guys naa ni sa Hitapi Port. Karon kay nahuman naman mi diha og filing sa akong clerical error ngadto sa Buena Vista, Bohol. Mao na nga nagsakay mi diha. Siguro I think naa mi diha na sa bulan sa July 13 tuig 2025. Mao ni nahitabo. Mao ni siya ang proseso area sa Roro Port dinha sa Hitapi, Bohol. So nindot kawan pa kayo kanang fresh pa kayo ang dili pa crowded ang mong port, dili pa ingon nga daghan ang mga kuan kanang pasahero. Muna ako guys muna siya fresco pa kayang hangin, dili pa kayo daghan ang crowded or dili pa kayo daghang basura ba nga makita nimo sa mong palibot. Muna siya inana siya ka simple, inana ka kuan ang barge nga mong isakyan. Wala pa kay mga pasahero nga musakay, minus pa kayo ang passenger. Muna excuse me indot pa kayo ang maong lugar. So inana kinahanglan nato bisitahon ang lugar or asa mas convenient ta para sa tong pagbiyahe-biyahe. Okay? Salamat.